कथारे कहती अरक्षित को दैव साहा इंग्रेज मान गुली रे टोली पड़ी से हूँ जड़े बदान्य व्यक्तित्व जे केलु साहू जार घर बालेश्वर जिला औपदा ब्लॉक अघिरापदा पंचायत अघिरापदा ग्राम ना अच्छी प्रशासन सहायता ना अच्छी राज्य सरकार महानता। आसन देखा ए रिपोर्ट। मौसा आखिर लुह कौच बापा केलु साहू शहीद हो पड़ते इंग्रेज मान गुली कौन आपनकर से समय कौन मन अच्छी बापा को केमती वर्तमान हठात राति पाइले अगस्ट 15 स्वाधीनतार आज है 78 वर्ष किंतु आपण आखिर एबे भी छल छल लुह कौन कहबा आज्ञा जे केमती अछंती परिवार आज्ञा केमती अछि किए अछंती वर्तमान आपण परिवार वर्तमान किए अछंती आम परिवार कर एठी मु अछि मो स्त्री अछि आ आपनकर जे अछंती जे बापा जो शहीद हे गेले केमती शहीद हे गेला केमती कोन हेले आपण कोन मन पडुची कोन जानि छथि से संपर्क शहीद हेले 1982 मसीहा सेप्टेम्बर 28 तारीख विदेशी फोर्स माने आसिले तुरुडिया को से मो बापा काठ बिकिते जाइथिला यदि जाइथिला से देखला जे अत्याचार करूछंती से टिके नुची छपी के आस्तला एक कांधर बांगु थिला से कहले ये तो आम हाथ युद्ध करियो ना कण या कहि गुली फायरिंग करदेले बापा सहित टळे पड़े। मौसा जे वर्तमान पाई दीर्घ एते दिन हेलानी आपनकर बयस वर्तमान केते 85। अच्छा आपनकर 85 वर्ष बयस हेलानी आपण एबे भी बापांका कथा को मने पकाई आखिर मध्ये लुहास जाउची जे वर्तमान पाई जे ए जो छळ छळ आखिर लुह कहूची जे आपण वर्तमान पाई भलरे नाहंती बोध हुए ना भलरे नाही आम त कोन होइथे काम धंदा जोडी जेबे पारु करी के आनी के गंडे खाउछु मु तो करी काम दाम किछि करि पारु नाही एही कोन राशन चावल मुठे पाउछु आ भत्ता के पाउछु से जा चलते आ किछि नाही। अच्छा मौसा मु जदियो आपण को टिके मने पकाया पाई जदियो आमे चाहिबु जे वर्तमान पाई आमे तो जानि नथिलु स्वाधीनतार 78 वर्ष वर्तमान पाई हे गलानी बीती गलानी 78 वर्ष बीती गलानी तो बापा से समय कुआडे जाइथिले बा केमती आपण को इंग्रेज मान गुली रे केमती बापा टोली पड़ले बापा जाइथिले काठ बिकिबा को आज्ञा काठ बिकी के आसी कोठी जाइथिले काठ बिकिया पाई गाँ गंडा कोठी नेबे के भारे काठ कोठी बिकी के दिखे चावल आने खाई आज्ञा से जेते देखले पोज माने अत्याचार करिसंती तुरुडिया परे से दिके छप्पी के आसी गले अच्छा ताको डर भय ये देखिकी ब्रिटिश फोर्स माने कहले आम साथ युद्ध करते आइला ना कौन या कही से कौन कले फायरिंग कर बापा सही तुरुडिया परे किंतु बापा एक्चुअली जाइथिले काठ बिक्री करिया पाई काठ बिक्री अच्छा किंतु से जानि नथिले जे ये इंग्रेज माने हठात अटैक करिवे बोली ना अच्छा से जानि थिले नै किंतु जेताले आसिले देखिले या से छप्पी की डरे छप्पी के आस्तले। अच्छा मौसा सेतिकाले आपण को बापा केमती चलुथिले सेतेले ना सेतेला चला चुली कौन सही अभाव रो थिनु से काम धंदा करी की बापा भी आन के खाऊ जमे बाड़ी से कम थिला नै। अच्छा मौसा बापा तो टोली पड़ले वर्तमान 78 वर्ष हेलानी एबे प्रशासन पाखरु आपण केमती सहाय्य सहानुभूति कोन पाउछन ना आज्ञा किछि गवर्नमेंट सर्विस को पाउ न मु पाई नै कोन करी मु जाइथिनी भुवनेश्वर शहीद दिवस जो हिला भट्टहरि महताब तांका बापा आया हां कोंतु कोंतु हां भट्टहरि महताब बापा होची कोंतु हरे कृष्ण महताब सेतिकी जाइथिनु दरखास्त ने की जाइथिनी नंदिनी सतपस्ती बसंत विश्वाल भट्टहरि महताब तांको हाथे हाथे सब दरखास्त दे तापर भी किछे। अच्छा जे वर्तमान पई आपण केमती चलुचंती तो वर्तमान केमती चलु ए वर्तमान हम देखुछु ए वर्तमान ए जो साजना साग आ ए आलू काटुले माँ सेठी चुली पाखरे रोषेई करूचंती केमती चलुचंती आपण वर्तमान से खाइबु कोन बाबा
ସେ କେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡେ ଭଲରେ ଖାଉଛି କେତେବେଳେ ବି ଗଣ୍ଡେ କମରେ ଖାଉଛୁ। ତୁଣ ତରକାରୀ ବହୁତ ହବ ପଇସା ହେଲେ ସେଟା ତୁଣ ତରକାରୀ ଆଣିବୁ। ଆମ ମୋ ବାପା ତ ମରିଗଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ବୁଝେନି। ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ କିଏ କହିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପାଉଛ? କଣ କିଛି ପାଉନ ନା ଆଚ୍ଛା ଘର ପାଇଛ? ଘର ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ। ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି, ରେଡିମେଡ୍ କାମ କରୁଛି, ଛାତରେ ପାଣି ପଡୁଛି ଘର। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଆଜବେଷ୍ଟ ଦି ଖଣ୍ଡ ପକେଇଛି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି? ହଁ ଏବେ ବି ପାଣି ଗଳୁଛି, ଛାତରୁ ତଳକୁ ଗଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପାତ୍ର, ଟିକେ ମାଉସୀ ଏଇଠିକି ଆସିବେ ଟିକେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପାତ୍ର ମାଉସୀ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମଉସା ଶାଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କରୁଥିଲେ? ଚୁଲି ଲଗେଇକି ଭାତ ବସଉଥିଲି। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଚଳୁଛ ମାଉସୀ? ସେଇଟା କଣ ଖାଉଛୁ କି ପିଉଛୁ କି କେତେବେଳେ ଖାଇନେ ଖାଉଛୁ ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କରିବି? ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଯେ ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଛଳ ଛଳ ଆଖି କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନଉନି, ଯେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନଉନାହାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର ବା କଣ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବଢା ବୟସରେ, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ ବା ଆଉ ବାକି ଯେତେକ ଜୀବନ ଅଛି ଟିକେ ଶାନ୍ତିର କଟିଯିବ, କଣ ଆପଣ ସରକାରକୁ ଆପଣ ଦାବି କଣ ରଖିବେ? ସରକାର ଦାବିକି ରଖିବା କଥା ଏଇ ଯେ ଆମେ ବୟସ ହେଇଗଲା ଆଉ ଥରେ କିଛି କରିବନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି। ଯେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ପାଉଛନ୍ତି ଭତ୍ତା। ଆଉ ଯିଏ ଶହୀଦ ହେଲା ତାର କିଛି ନାହିଁ, ତା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିରେ କିଛି ମିଳୁନି। ସେ କଣ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବେ? ଇଏ କଥା ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝୁନି, ଆମେ କହିବୁ କାହାକୁ? 1942 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେଳୁ ସାହୁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ସତ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି କେଳୁ ସାହୁ, ନା ଅଛି ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନ୍ୟତା, ନା ତାର ବଂଶଧର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ଅଛି ପ୍ରଶାସନର କିଛି ସହାୟତା। ଆମର ଏ ଖବର ପରିବେଷଣ ପରେ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଧର ସାହୁଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁଛି କି ଏଇ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବଡ ଖବର।